Instagram ya, Antonism88. The human master. Stand up posted. Don't follow me. Nah, titik nolnya ya dari patung ini, di depan ini. Ini adalah titik nolnya kota Denpasar. Jadi mengukur jarak tempuh tepat itu ya dari ini, patung ini, titik nol ini.
How to cut? They want to like your family. Out from that way, please. Yeah. I rule the world.